Zaira Paco mga idol. On the lead. Grabe. Itinisi mga idol. Hold siya ata. Grabe. Wow, tumira ng doble. Wow, silent goal yan eh. Grabe. Grabe, nagtira tanan mga idol. Wow, grabe. Unbelievable. Easy on the lead ha. Entrance, kahog lang gid. Nagasunod na kamo sa racetrack. Ayun, grabe. Oy. Ganda ng panimula mga idol. Zaira Paco. Followed by Charlotte Gagliardi. Wow, Pia Gabriel, ikatulo. Ikaupat. Wow. Naipit si Pia Gabriel doon sa kanto. Di ba rin? Pwedeng gawin. Wow, grabe. Wow, Charlotte Gagliardi. Pia Gabriel. Gratis. And AJ Colot. Grabe, lumalaban dyan po na AJ Colot. Wow, Laila Goro. And Loren Gibone mga idolo. Bakbaka na yan taga Bukidnon. Alright, Janelle Saulaga of Team Honda. Oy, 1-7 mga idolo sa Holga and Saulog of si Kylie May. Team Honda. Pangalawa, Charlotte Gagliardi of Team Honda from Sagay Negros. Alright, then Pia Gabriel. Nasa Wow, pangatlo. grabe ang limpado. Wow. Grabe mga idol. Gandang pula, grabe oh. This is the first tip mga idol para sa atong ladies category ha. Grabe din niya po Zaira Paco. Riding si Honda mga idol. Wow, grabe. Tirahin lahat. Pia Gabriel, Butol. Supay Butol, Yamaha. And AJ Colot from Guimaras. So, nandito lang ang mama ni Zaira mga idol. Of Lorogan, Bukidnon. And by Laila Guro, Bukidnon. Grabe oh. Una. Hindi pa rin nakadikit mga idol si Charlotte. Ayun. Grabe oh, from Team Honda mga idol. Ang naglaban mga idol, Zaira Paco and Charlotte Gagliardi. Ayun, grabe oy. Palakaki triple! Oy, oy! Inside! Oy, oy, ay lang ha. Wow, grabe, Honda lead. Charlotte Gagliardi. Woo, grabe. Tinira ng triple mga idol. Grabe, buwis buhay mga idol. Ni Charlotte Gagliardi ha. Ayun, nakapasok. Oh, ito harang itubulan. Grabe na kuha. Iba ka talaga, Zaira Paco. Pinawi. Kuha mga idol. Pinawi. Grabe ka talaga. Zaira Paco. Iba ka talaga. Hindi man sisi lang ang baon mga idol. Ayaw magbatalo ng maliit, Zaira Paco. Grabe, oy. Si ate, Charlotte Gagliardi. Bumawi agad mga idol. Bumawi agad si Zaira Paco kay Charlotte Gagliardi. Kaibigan, no? Lahat Sabi ni Charlotte. babanggain. Sabi ni Zaira mga idol. Overtaken mo ako, Ate Charlotte. Okay, overlap, naglinin. Dahil lamang ka sa triple. Papabab. Ayun. Papabab. Wow, grabe oy. Woo! Dalawang Honda. Grabe oy. Ang line of Honda mga idol, Honda Philippines. Grabe rin ko ang riders. Honda. Pia Gabriel of Yamaha. Medyo malayo na, Zaira Paco mga idol. Dan Grisates na itong ikatulo. Si Pia Gabriel itong ikatulo. From Yamaha, Philippines. AJ Colot, pangapat. Grisatos, nakuha mga idol si Grisates ni AJ Colot. Uy, nakuha na po sila Ilaguro. Loren Gibone. May bumagsak, may bumagsak. Sino ang bumagsak? Ayun, Zaira Paco mga idol ha. Waiting for the checkered flag. Last corner before the checkered flag mga idol. Inside, outside, checkered flag. Ayun, grabe. Paco. Woo! Grabe! Panalo sa unang hit. Zaira Paco, ikaduha, Charlotte Gagliardi.